Welcome to Trisakti University. We are the biggest private university in Indonesia since 1965. A pioneer in private education that had played an important role during the Indonesian Reformation movement in 1998. Our vision is to become the leading private university and center of excellence for higher education in Asia Pacific on the field of science, community welfare, and sustainable environment. Our expertise makes us the most well-known university nationally and well-respected in the world. Karena sekarang ini ekonomi global ini sangat menekan Indonesia, maka salah satunya usaha itu diupayakan mengenai perbankan dan keuangan syariah ini diperluas dan akan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi ini kita terapkan terus di Universitas Trisakti ini. Universitas Trisakti ini menjadi pelopor dalam hal bidang pengembangan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Situated in two strategic locations within the Center for Economic and Business Activities in Jakarta. University Trisakti is the place where dynamic learning environment can be found. We are an economics leader, an education institution that truly understands the need for economics reform to achieve world prosperity. The fall of global economics indicated the need for structural and radical change in global financial system. Global economic crisis has struck the world economy disastrously and considered to be the fall of capitalist economic system. The need for an alternative economic system, such as the economic system based on Islamic, has never been greater because it offers lesser risk. Islamic-based economy has even become an alternative economic system that is supported by the Vatican as the center of Catholicism. Kita sudah melihat bagaimana terpuruknya ekonomi kita, baik tahun 97, tahun 2008, dan tentu kalau kita kaji, keterpurukan ini kan disebabkan karena kita tidak memakai sistem yang sesuai dengan budaya dan kepercayaan kita. Kalau kita lihat Undang-Undang 45 bahwa ekonomi yang harus kita bentuk, kita bangun adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, bukan berasaskan individualisme seperti yang dipakai sekarang ini, yang didasarkan kepada sistem ekonomi kapitalis, yang kita melihat bahwa sistem ini sudah banyak merugikan masyarakat. Jadi oleh karena itu, maka kita bangun lembaga pendidikan yang bisa melahirkan orang-orang yang menguasai sistem ekonomi Islam atau sistem yang berbasis nilai-nilai ketuhanan yang bukan hanya untuk kepentingan umat Islam tapi untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. We are a center of Islam Sharia economics and finance, a genuine study of Islamic economics and finance. An institution that believes Sharia-based economic system is a natural economic and financial solution to the complexities of economics, social, and global phenomenon studies. We apply methodologies that combine science and philosophy from the perspective of Tauhid to analyze the Sharia economic system using mathematical analysis and algorithm based on the Quran and Sunnah. Ilmu ekonomi syariah berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah. Arti syariah ialah hukum-hukum yang diambil atau diperoleh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikannya melalui Rasulnya Muhammad SAW. Kita sangat mengharapkan daripada lulusan ekonomi syariah ini
supaya mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian. As the pioneer in Sharia-based economic studies, we focus on economic solutions according to the Islamic perspective. An economic system that can be the primary foundations to strengthen our nation and improve the global economy. To attain global prosperity in the world as well as in the hereafter. An economic system that is fundamental for Indonesia as the largest Muslim country in Southeast Asia. We encourage the general public, Muslims and non-Muslims alike, to learn more about Sharia-based economy. On postgraduate program on Islamic economics and finance, we develop higher level of education to strengthen the understanding of Islam economics, finance, and banking. We build skills and expertise as well as professional orientation in Islamic economy with a global view. Postgraduate studies on Islamic economic and finance is designed to produce people that are intellectually capable as well as professionals with great integrity. Ilmu ekonomi syariah itu sangat memberikan suatu pandangan baru bagaimana kita memecahkan suatu problema ekonomi atau problema sosial lainnya. Jadi akan memberikan suatu paradigma baru, memberikan suatu pisau bedah baru dalam melihat permasalahan dan mencari pemecahannya. Yang kedua, bagi praktisi, ini ilmu ekonomi syariah berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain di mana norma dan etika itu menjadi suatu titik berat utama dalam memecahkan suatu masalah dan mencari pemecahan yang baik. We are a key player in international economy. Our staff has a reputable academic background in the study of Islamic economy and highly qualified in their field of studies. They are visionary individuals that are also committed in improving the world economy by applying Sharia-based economic system. Their dedications to uplift the nation's integrity by participating in national economic reform are unquestionable. With a high commitment with many experts from worldwide, IEF provide postgraduate program on Islamic economics and finance and philosophy doctor courses. To further the quality of our educational services, we work together with other institutions as well as international bodies, especially from Islamic countries. Kurikulum yang ada di dalam program ini adalah kurikulum berbasis kompetensi. Calon-calon mahasiswa dapat diterima dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, di mana mereka akan melewati serangkaian proses rekrutmen yang terdiri dari proses ujian tertulis pada saat ujian saringan masuk, dan kemudian dilanjutkan dengan proses interview. Bagi calon-calon mahasiswa yang sudah memenuhi kriteria namun bukan berasal dari background ekonomi maupun ekonomi syariah, mereka akan mengikuti proses matrikulasi yang akan dilaksanakan sebelum perkuliahan reguler dilaksanakan. Our main goal is to create sustainable, professional, and reputable education services internationally, to produce graduates who are ethical, independent, adaptable, and able to cope with future challenges in society. We continue to develop our institution to meet the market and global needs in the future to maintain our status as the pioneer of economic reform. IF sebagai lembaga pendidikan tentunya berperan untuk menyediakan sumber daya insani yang dibutuhkan oleh industri ini, yang semakin tahun jumlahnya semakin besar
dan diharapkan tentunya IF dapat juga ikut ambil bagian di dalam membantu upaya industri perbankan syariah, keuangan syariah untuk tumbuh berkembang dengan menyediakan sumber daya insani yang memadai yang dibutuhkan oleh industri ini. We are a place with excellent facility. We provide diverse range of resources to support the learning process and research activities. Full services and high dedicated people who works as a teamwork. Materi yang diajarkan di IF Trisakti ini menurut saya cukup memadai untuk mempersiapkan mahasiswa dalam membuat tesis sebagai tugas akhir maupun dalam penerapan muamalah syariah. Professionals who prepare to create and support a dynamic learning. We have proven commitment in providing quality education services. Background dari ekonomi syariah yang secara akademik diakui ditambah dengan praktisi itu menambah kelengkapan saya selama belajar di kuliah di Universitas Trisakti ini semakin lengkap. Cobalah datang, lihat dan saksikan bagaimana cara mereka mentransfer ilmu-ilmu syariah di bidang ekonomi. Jadi datang, saksikan dan segera take action. Jadi student untuk seluruh level, baik S1, S2 maupun S3. The student of tomorrow is the student of University Islamic Economics and Finance. It's because they are taught the lesson that matter in life. Come together to participate in the challenging study of Sharia-based economy, the best alternative way to achieve sustainable economy for world prosperity.